dili siya worth akong energy. Pero loy kayong pigeon iyang gigukod. Daot mong gutok mong bayhana ka. Wala ka kitag langgam sa inyo. Like, you're vlogging me now? Yeah, I'm vlogging you as my audio. Morning guys, morning. We're on the way to work. I can finally use my phone to vlog. Hey guys, so we just finished going home. This is how I look like after a 12-hour shift. Hour shift from 7 to 7. I'm dead. 3 night shifts in a row from tomorrow, and then Sunday night, and then Monday night. We'll see how it look like after. Probably my favorite song out of his album. I was listening. Star Signs. Pretty cool. This is how I look like after 2 night shifts. I'm dead. Mag-ura ko na naman og study day. Ano nindot pa ng adlaw. Yan, nasa kaisulti ninyo ba? Ano lang di ko maminaw. Gahit na mag-ulo. I feel like naganti kong natunan. Wala lang. Akong ingon sa inyo ba, maminaw mo. Kay mao din inyong i-consider before ay mo mag anak-anak no, before mo maghimog bata no, daghan kaayog factors na kailangan ninyo i-consider, like dili lang about school, dili lang about sa money, but also i-consider din ninyo na but mga baby or like mga I don't know, anything under 17 years old is dali ra kayo sila mag-deteriorate. So, before mo magsigig palamig guys, nanaan dyan ninyo sakto. Luwi kayong mga bata kung maging anak mo before, I don't know. Ang butoy, kamoy, kung gusto mo manganak, panganak mo. Okay naman manganak, basta kay dapat aware mo if unsa inyong kailangan buhaton para sa ila ha. Like, ayo lang i-mind ako ang now kay marag kuan kayo ta karon, mantikaon kaayo. Pero tanaw ko yung view guys, nindot siya.
Wait, nagulat lang ko sa kung ano, sa kaning tawag gani. Okay, pwede na daw ako malakaw, tara. And then, na-realize na ko nga, kung mag-look after day ka o kung ano, kids is very different sa adult because ang adult, kung may sakit sila, like, kaya pa silang body mo recover. Whereas ang kids, unsaon na lang man na. Ako lang ning opinion ha, ayaw mo pagbuot di. Ihangak man ta, uy. Kisa mo mag-ingon ba nga, mag-vlog ba? Kisa mo na pasiugdan, ani. Say pasinugdan. Lesson for the day. Ayaw patakaog himog bata kung dili ka kabalon sa pag-look after si mong anak. Kapuya, oy. Anyways, guys, humot kayog manok dito dapita. Ay, gutom ya ko. Ako'y lunch. Feel nila siguro no nga mura ko buang kay nagstorya ko sa kong sarili. Pero mas feel ako sila ang buang kay nga nang maminaw man sila sa kuabe. Always guys, remember airway, breathing, circulation, disability exposure. Diba? Mao na siya guys, imuhang kuan timan-an. Let's break sa connected ay siya. So like, for example ha, ay na lang oy, mangyapon mo minaw, gahi mangyapon mo gulo. Ay mo paminaw, ingana mtud mo. Pabadlong mo sige kay diya man mo hawd. Kung pasabot kay sabton ko ninyo kay gahi man mo gulo. Sabta pud ko ba dili kay kamo lang akong sige sabton. Kadit sa i-check na ko akong email. Akong plano is mapalit ko og water bottle kay naman ko'y water bottle diri. Pero, dili lang ko ganahan ani. Kay feel ako, dili siya cute kung mainom kong tubig. Gikan ani diri. So, naka-decide ko para makainom kong daghan tubig. Kay cute man. Like the other day. Ay, awa. Isti man siya. Uy, kita ka daw mato. Ang pigeon niya hanggi. Gukod. Wala ko ni tanaw. Uy, dili siya worth akong energy. Pero loy kayong pigeon iyang gigukod. Daot mong gukag utok mong bayhana ka. Daot mong gukag utok mong bayhana ka. Daot mong gukag utok mong bayhana ka. Wala ka kitag langgam sa inyo. Kaya kayo no, kay kung magbisaya ka, kay makatalk shit ka sa anyone with no worries. Lisod kayo mag-talk shit sa ila ha, kay dili na ko ma-express og tarong. Unsa day ang kuan bi? Saan man nimo pag-English ng daot yung siguro kag naong kang bayhana ka. Maybe around 5 o'clock siguro kay dapat na ko sa dapat ko sa hospital, otherwise mabiyaan ko sa kong sundo, sa kong Uber. There you go. Thank you. Thank you so See ya. much. See ya. Sa Oz Asian na humot kay ilang chicken dito ba? Wait guys, ayun glakaw. Kita mo na ko. Tanawa ko bi. Char, init guys, walaw. Giyang nga ko guys ba. Walang isag ko ninyo. Walang isagtan ko ninyo. Saan na lang manato ni tawon. Excited ko ba sa kuan guys. Ay, pag mag-summer na kayo, kasuot na taog ka ng pinakigol-kigol. Rabya tahawd. Magpakigol-kigol, magpasiksi-siksi. Unta guys no, na magtanaw mo ani nga na may ma-learn na lesson if gusto ninyo mag-anak, because working as a nurse sa PAIDS, especially in emergency, I feel like lisod kaayo if na kay anak. Wait, kajot sa anak ko yung message sa kong Uber driver. So as what I said before, this is my Uber driver. What the Uber Black, by the way, is premium. Oh, this is It's premium. service. And it wasn't worth it. My stresses turned you to the person for somebody else. I made you worth it. So there was nothing left to see. I know she would leave me when You can put stickers on it so it look cute. And I'm trying to get a lid that's like this, not a straw, because like straw lids are like very hard to clean, and I feel like this is more sterile than having a straw lid like that one. So yeah, I feel like that's the end of my vlog guys. I'm gonna stop right here so that I can socialize with my Uber driver.
See you guys on the next one. She been fucking rich niggas since 19. No money inside her bag, just drugs and make believe. Seems like money's got you doing anything.